Hello guys. Na-busy. Natutulog. Tulog. Ay! Okay. Sabi ko tulog. Hindi pala. Ay no. Gising na pala. Gising na pala yung bata. Oh. Oh. Ngayon. Akala ko natutulog ka pa. Ikaw pa lang daw. Akala ko natutulog pa. Oh. Ang bata. Oh, tatay. Ayan na. Akala ko tulog. Ayoko i-share Gising na pala siya. Oh. Sino yan? Pagbukas ako dito, Hello. Kamo. Ayun o. Bebe. Hindi ko naman kailangan mag-send ng Ayun yung dalawa. Oh, busy yung dalawa. Hi naman kayo dyan. Hi. Hi! Ay, makakabuto. Hello po. Kakain kami, guys. At kakain kami ng Ano yan? Chicheria. Oo, crackings tapos doon. Ay. Uy, Kagi. Kita si baby, guys. Oh. Kita si baby, oh. Oh. Hello, baby. Dapat yan. Dito kami galing ka. Baby, oh. Hello. Kamo. Chickens, Ano, hello. ano yun? In-unfriend ata ni ano. Oo. Hello guys. Ayun o. Ano daw yun? Sabi ni Ate Shell, para daw ano, Ano, nagtaas baby? ng boyfriend niya. Eh, hindi naman daw sila, sabi. In-unfriend ata ni Ate Shell. Hello po. Oh. Hello, Happy. Come sit S2. We're doing PK. Busy. Pwede kami. Kakain kami, baby. Oh. Come po S2. Happy. Okay. Si baby. Si baby. Si baby. Ayun na si baby. Oh, bakit? Happy Oh. na daw. Ayun o. Kita. Kita si baby. Oo. Kapatid ko maamin to. Kapatid. Kapatid mo? Ang galing ah. Busy. Oh. Hello. Yan sa camera. Ang galing. Hello. Oh. Baby. Bebe. Ano yan, baby, oh? Oh, ang ganda-ganda naman yung Boyfriend baby of na Ate yan, Shell, ah. Ang ganda-ganda naman yung baby na yan, oh. You like Ate Shell? Ano, ganda-ganda naman eh, oh. Ganda-ganda. Huwag mo ito. Oh. Yung kasama niya na yung teka lang. Oh, hello, guys. Oh, nakatingin siya. Nakatingin si baby. Ano yung baby? Oo, nakatingin siya. Hello. Ay. Ah, diba? Oh. Tignan mo. Hmm? Ikupa kami. Hmm. I'm going to be first again. Hello, Happy. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye, guys. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. Baby. That's why I'm getting bad. Bye-bye. Bye-bye. Go.